हालेलुया मु कोनी एबु जाय मु कोडाले मोर कथा कहनी सब बाइबल रो कथा कहूची मत्ती 13:22 वाक्य रे लिखा अछि वाक्य सुनिबा लोक ने वाक्य अनुसार जीवन न काटिले से माने धनर चिंता रे जदि अछंती से माने गुटे कंटा हां जे वाक्य सुने पुणी सांसारिक चिंता वो धनर माया वाक्य को चापी पकाए धनर माया वाक्य को चापी पकाए आउ से फलहीन हुए सही जनक बुणा जाइतिबा कंटकमय भूमि सदृश हालेलुया एति वाक्य कहूची से पैसा का चिंता करछ माने तुमे बुणा जाइतिबा कंटा परी जगह रे अछो छेड़ी बांधी चोगे के गाड़ी कर नहीं जीव कि नहीं से चिंता रे बसितिले ए वाक्य तुम केंदी करछि एक वाक्य को तुम चापी पकोछ कंटा रे चापला परे हैं लेखा अछि आउ थर पड़ियो से लाइन को हां जे वाक्य सुने पुणी सांसारिक चिंता वो धनर माया सब बेले धनर माया वाक्य को चापी पकाए आउ से फलहीन हुए सही जनक बुणा जाइतिबा कंटकमय भूमि सदृश माने धनर चिंता आसला बोले केते वाक्य सुने काम देबो नै सुनलो कि टापू निशा काकू लागी गला बोले मोर बलिया 1000टा सेवक 1000टा पास्टर बढ़िया वाक्य देले मते कुछ पुष्प नै तार मुंडरे काई कि तार मुंडरे कोडा पछिते कोन पछी हेले मु काडबाडा जानि छी हालेलुया एबे काडबी टापू बोले पुणी तुम जेतकी कमेबो सेतकी खाइबा लोक तुमर घर को आसु दिबे पुणी बाइबल में लिखा अछि जेतकी कमेइबो कोन जेतकी टापू कमेइबो सेतकी लोक खाइबा घर को आसबे बोले लिखा अछि सुनी छ देखो टिके चेष्टा करो गुडे मास पैसा कमे कर घरे रखो पुनिया जगर कोट पुनिया जगर आसबे पढ़ो बाइबल उपदेशक 5 और 10 11 वाक्य रे लिखा अछि उपदेशक 5 और 10 11 वाक्य रे लिखा अछि पैसा पड़िले खाइबा उपदार पड़िबे पुणी हालेलुया पैसा पड़ले कोन तो पैसा पड़ले खाइबा को पड़बे हां जे लोक रूपा भलो पाए से रूपा रे तृप्त हेबो नाही किबा जे लोक प्रचुरता भलो पाए बढ़िया सब भलो पाए से आय वृद्धि रे तृप्त हेबो नाही एहा ही असार संपत्ति वृद्धि पाइले टापू बढ़ी गले धन संपत्ति वृद्धि पाइले तहिरो भोक्ता माने वृद्धि पांती खाइबा लोक माने बढ़ी जाती भोक्ता माने बढ़ी जाता भोक्ता नहीं भोक्ता बोले पवित्र आत्मा भोक्ता बोले खाइरा माने हालेलुया के माने बड़ भो आमे तो सानो भो हालेलुया सुन तो कि आउट जगह देखा जी टापू बोले सब मानू पड़े टापू बोले खाली अशांति आगे पड़े टापू बोले कौन टका गोटे 2 टंका कमे आणला कि नहीं मद पी कर उड़े देला अशांति आरंभ है सत के ना नाय टापू बोले पुणी झगड़ा टापू बोले कौन टापू जाके सब चालू नहीं कि झगड़ा हेले भी रहिबा का पैसा कमी कर रहिबा का बुकरे रहिबा रोजा पैसा बढ़छ माने लोक खाइबाटा पड़बे आ गुडी जगह लिखा अछि द्वितीय तिमोथी रे लिखा अछि द्वितीय तिमोथी 6 अध्याय रे लिखा अछि हां पढो द्वितीय तिमोथी सॉरी प्रथम तिमोथी 6:10 पढो हां प्रथम तिमोथी 6:10 रे टापू बोले समस्या पड़े टापू बोले कोन हां हां कारण धन लोभ समस्त अनिष्टर मूल सुन लो कि ना सुनी लो ना से हालेलुया चिपे रखिच हालेलुया
ଧନ ଲୋଭ ପୁଣି ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। ତାହେଲେ କମେଇବା ନାଇଁ କି ଖାଇବା ନାଇଁ କି? ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ସଲମନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଡେଲି ଯେତିକି ଦରକାର ଡେଲି ର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲେ ସରି ପ୍ରଭୁ, ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥିଲେ ସରି, ଡେଲି ରୁଟି ମିଳିଗଲେ ସରି, କିନ୍ତୁ ରଖି କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଟା ରଖିଲେ ଚୋର ମାନେ ଚୋରି କରିବେ, ପୋକ ଖାଇବ, ଅନ୍ୟ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ଡକ୍ଟର ଖାଇବ, ଓକିଲ ଖାଇବ, ପୋଲିସ ଖାଇବ, ଆରଟିଓ ନେଇଯିବ, କିଏ ନେଇଯିବ ଆକା। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ତୁମକୁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତୁମକୁ ତୃପ୍ତତା ମିଳିବ। ଜଣେ ଭଲ ଗାଡି କିଣିଛି, ଭଲ ଗାଡି, କିନ୍ତୁ ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ବସି ବୁଲୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଚେୟାରରେ ଜଣେ ଭଲ ଖାଇବାଟା ଜିନିଷ, ଭଲ ଖାଇବାଟା ଯାର ଘରେ ପୁରେଇଛି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତୋତେ ଡାଇବେଟିସ ହେଇଛି, ତୋତେ ସୁଗାର ହେଇଛି, ତୁ କୋଉଟା ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ବନ୍ଦ। ଜଣେ ଭଲ ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସବୁଠି ଡାବୁ ଆକା ରଖିଛି, ମାସକୁ ମାସ EMI କଟି ଯାଉଛି, ମୋବାଇଲ କିଣିଛି ପଇସା କଟି ଯାଉଛି, ଆଗର ଯଦି ଟାଇମରେ ପଇସା ନ ଦେଲେ ଘରକୁ ବାହାରି ଆଇବେ। ମଣିଷକୁ ତୃପ୍ତତା ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ଅଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତତା ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦରକାର। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପଇସା ସବୁ ମୂଳର ଅନିଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ପଇସାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ପରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2:13 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଧନୀ ହେବ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟାୟର ବେତନ ସ୍ୱରୂପେ ଅଧର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଅଧର୍ମର ଫଳ ଯଦି ଭୋଗ କରିବେ, ସେମାନେ ଦିନ ବେଳେ ବିଳାସ କରିବାରେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ପୁଣି କଳଙ୍କ ଓ ନିନ୍ଦାର କାରଣ ହୋଇ, କେମିତି କାରଣ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ? କଳଙ୍କ ଓ ନିନ୍ଦାର କାରଣ। ଆର ମୁଣ୍ଡ ମାରିଦେବେ, ତାର ମୁଣ୍ଡ ମାରିଦେବେ, କାହାଠୁ କେମିତି କରି ପଇସା ଧରି ପାରିବେ, ଧନୀ ହେଇକରି ବଢିଆ ମଟନ ଖାଇବେ, ବଢିଆ ଚିକେନ ଖାଇବେ, ବଢିଆ କରି ଖାଇବେ, ସେମାନେ କଳଙ୍କ ହେଇଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଟେନସନ ରେ ଥିବେ। ସେମାନେ କେମିତି ଥିବେ? ଆଜି ଛେଳି ଖୁଏଇଛ, କାରଟା ମାରିନ ତ, ପଇସା ଦେଇ କିଣିଛ ତ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ପଇସା କମେଇବା ପାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟରେ କମେଇବା କଣ୍ଟା ସଦୃଶ୍ୟ, କଷ୍ଟଦାୟକ ଜୀବନ ସଦୃଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପଇସା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକମାନେ କେବେ ବି କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି କାହା ପ୍ରତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପରିକା ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଯେତିକି ଅଧିକାର, କୁଟିଳ ହେବାକୁ ନାହିଁ, ଯାହାର ଯେତିକି ଅଧିକାର ସେତିକି ଦେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଧନ ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲା ବୋଲେ ଖାଇବା ଲୋକମାନେ ବି ବଢିବେ। ଏ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟାମୟ ସ୍ୱଭାବ, ଧନ ସଦୃଶ କଣ୍ଟା ଆମ ଜୀବନରେ ବଢିବାକୁ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ଲୁକ 8:14 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଲୁକ 8:14 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ଧନରେ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ଲୁକ 8:14 ସରେଇଦବା। ଲୁକ 8:14। ଆଉ କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ପଡିଲା ତାହା ଏପରି ଲୋକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା କଣ୍ଟା ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ପଡିଲା ସେମାନେ କେମିତି ଲୋକ? ସେମାନେ ଏପରି ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା, ଧନ ଓ ସୁଖ ଭୋଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ, ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କରୁ ଚାପି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଚାପି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଉପବାସ ନାହିଁ, ସହଭାଗିତା ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଆରାଧନା ନାହିଁ, ଚାପି ହେଇଗଲେ ସେମାନେ। କଣ ହେଇଗଲେ? ଚାପି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସକାଳେ କିଏ ଚାପ ବୋଲି କହିଥିଲି? ପାପ ଅପରାଧ ମାନଙ୍କୁ। ଏ ଧନ ବଢିଗଲେ ଅପରାଧ ବି ବଢିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଓଟର ଛିଦ୍ର ଦେଇ, ଛୁଞ୍ଚିର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଅଟୋ ଯିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯିବା କେତେ? ମାନେ ଭାବି ଦେଖ, ଧନୀ ମାନେ ଯିବାଟା ଟିକେ ଡାଉଟ କା ବୋଲବାଟା। তুমি ভাবছো আমার তো কুড়িয়া ঘর, আমার তো কিছু ডাবু আঁকা নাই, আমার পাখে কিছু ধন আঁকা নাই বলে ভাবুছ। তুমি ধনী লোক মানে, হালেলুয়া, তুমি
धन कोटा जे अहंकार अछि माने गोटे धन सेटा झगड़ा अछि माने गोटे धन सेटा बळ अछि माने सेटा गोटे धन पुणी गर्व अछि माने सेटा गोटे धन पुणी जीशु को बाबू गोटे युवक आसिले प्रभु मते अनंत जीवन पाइबा पाई मते कोन करबा कहबो जीशु कहले तोर जहा किछि अछि धन संपत्ति सब बिकि दे आउ मोर अनुगमन कर जीशुर कथा सुनु जो तार मो लोड़ी गला किछि बिकबा पाई इच्छा कला नै जीशु को छाडी कर मध्य स्वर्ग दरकार नै बोल देला बोले जदि स्वर्ग दरकार बोले धन संपत्ति का जमी बाड़ी बिक्री कर जाई थांदा ना जीशु को पचरे नाई ताकू एंती धन संपत्ति नथिला ताकू अहंकार थिला गर्व थिला चालाकी थिला चतुर थिला षडयंत्र थिला भयंकर भयंकर दुष्ट स्वभाव थिला से धन केबे बिक्री बारनी ए मद पीवाटा छाड़ दे छाड़बो कि सहज रे ए गुटखा खाइबाटा छाड़ दे छाड़बो कि बिक्री पारबो ना सेटा नाई एटा दरकार मते स्वर्ग न मिले नाई से ना 2 इंच बीड़ी चाहे दरकार का ए मौलो टिके दरकार का ए सर्प टिके दरकार का बोला लोग बसतिबे एके नहीं बाहरे हालेलुया धन चिंता हमन को चापी पकाए लास्ट एग्जांपल दे सरे देबी लास्ट विषय है टाइम को देख कर सरे देती आपण माने भी बहुत दूर रास्ते जोड़े व्यक्ति बढ़िया सेवा करथिला तार ना दिमाग तार ना कोन दिमाग लिमा नहीं लिमा मु हालेलुया तार ना दिमाग से पाउलो को सहित जेल रे थिले का सहित जेल रे थिले पाउलो जेल रे चिट्ठी लिखला को से पाकरे बसी मोर भी नमस्कार लेके कोई दे मोर भी नमस्कार लेके ठीक है जानत मंडली लोग हम दी जण जेल रे केते कष्ट होछु दिमाग पहुंची नमस्कार बोल ले ठीक है पाउलो लेख बोली सेंती कोई बालू को से हालेलुया सेवा पाई कष्ट उठैछि सेवा पाई कष्ट उठैछि सेवा पाई माडो खाइछि सेवा पाई जेल रे जाइछि सेवा पाई जेल रे अछि जेल रे भी नमस्कार लेके उछि हालेलुया जेल रे भी किंतु जेल रे जो दिन भारी पड़ला हालेलुया जो दिन जेल रे भारी पड़ला सेवा दरकार नहीं पास्टर दरकार नहीं पाउलो दरकार नहीं दुनिया पैसा आता बहुत दरकार सेति में पाउलो को भी छाड़ी देला सेवा भी छाड़ी देला दुनिया को चली गला से दिन तो बाइबल रा तार विषय किछ लेखा जाय सुनचो दी दिन सवारी वाक्य शुणिच प्रार्थना करिच मन परिवर्तन करिच वाक्य शुणल सब हैला आज सेवा छाड़ी करी गला परे माने मंडली ए पंडाल छाड़ी करी गला परे